ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट अगेन समस्त क्वेश्चन वॉइस क्लियर अछि स्टार्ट करो आज क्लास को। तो आज जो क्लास मु रखी छी एक्चुअली के पीओआई क्यू हम डिस्कशन करबा पीओआई क्यू इन द सेंस साधारणतः आमे जो एग्जाम दउछे सीसाट पेपर रो पूर्व वर्ष को टाइप रो क्वेश्चन पढुची से विषय जानिबा हम पे निहात दरकार। लास्ट ईयर रे मैथ रो जो क्वेश्चन आस्था समस्त क्वेश्चन मु तुमन सहित आज डिस्कशन करी ईच एंड एवरी पॉइंट को नेखिली सो दैट गोटे आइडिया आसी जिवो जे क्वेश्चन ए लेवल रे आसुची ए टाइप रे आसुची। तो मैथ पे हमर प्लानिंग कोन रहइबा दरकार मिनिमम जे हमें 10 मार्क आनिबा। तो ऑलमोस्ट तुमर मैथ और डीआई मिसिक 15 रु 20 टा क्वेश्चन एभव आस्था बेले बेले 25 पाखापाखि क्वेश्चन आस्था। बट आमर अप्रोचेस रोचे बा आमर प्लानिंग रे 10 मार्क आनिबा डी माने मैथ रे जोटा कि डीआई प्लस तुम मैथ सेक्शन मिसिक। तो इथे 10 मार्क आउ रहिला कि रीजनिंग रीजनिंग रे ऑलमोस्ट 30 पाखापाखि क्वेश्चन आस्था। गोटे पिला चाहिए आराम से 30 पाखापाखि माने 15 पाखापाखि स्कोर करियो। बट आम टार्गेट रोचे 12 रु 13 मार्क भाया 12 रु 13 मार्क। तो पैसेज रे बाकी 10 मार्क भाया टार्गेट रखियो। तो यही प्लानिंग रे हमें चलियो। ओके तो बर्तमान सुधा समस्त रेडी अच्छो। थैंक यू। आई होप समस्त आसीगले। अच्छा मॉर्निंग रे किछि किछि पिला क्लास करे प्रॉब्लम होउछि ना जो सब टीचरशिप जो माने जॉब करछो से मान तो असुविधा कहना तुम्हारा मॉर्निंग क्लास हो जाइए ऑफिस रोच। सेंसर ड्यूटी चलची। चलो तो स्टार्ट करें डिस्कशन को। देखो टोटल से जो क्वेश्चन रे मु केवल मैथ ही डिस्कशन करेबी। क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी आंसर दियो कोई और टाइमिंग दे दूची से हिसाब तुमको आंसर दवा पड़ो। एउट देखियो जे कार स्पीड रोची कांडा पीओ क्यों ना। एफ आसुची एफ क्या आंसर देला कि ओरे एफ आसला कोडो 34 आसुची। इठी देखो ये गोटे टॉपिक टा बहुत रीजनिंग रे जिवो बट तुम मानकर ए टाइप रो क्वेश्चन मतलब मैथ सेक्शन रो एटा आसुची के साधारणतः ए भलिया क्वेश्चन टा तुमको मु प्राय तो देखियो बैंकिंग एग्जाम प्राय तो ए टाइप रो क्वेश्चन आस्ता है जोटा कि वर्तमान ओपीएससी से टाइप रो क्वेश्चन को फॉलो करछे। तो 8 आसिला 8 पर 22 22 पर अगेन 8 8 पर 28 फिर 8 तार अर्थ 8 लखी करो 22 8 तापर ता परटा से हिसाब से चलियो। तो ये प्लस 6 होची तो ये हमें प्लस 6 करवा। तो 28 प्लस 6 आंसर के हम 34 पूरा क्लियर हलो। ओके चल जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन टे होची डीआई रो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची डीआई। ओके तो डीआई रे इठी केतरा क्वेश्चन देछि 13 14 15 तीनटी क्वेश्चन गोटे गोटे फिगर को लेके तीनोटी क्वेश्चन। तो जदि गोटे पिला गोटे फिगर को बुझी गला देन से कोन गला एठी तीनटा क्वेश्चन आंसर हे गला। जेमति कि फिगर कोन कहूचे फिगर कहूचे ईयर 2005 6 7 8 9 10 विभिन्न प्रकार कोर्स अछि। इठी कोन देछि ना 6 6 भिन्न पांचटी भिन्न पाठ्यक्रम पाई जोटा कि आम कौचे कोर्स फीस कौचे जोटा कि तुम सेमिस्टर फी जहाँ कहुचे जमी बीटेक सेमिस्टर फी के लिखाई एमएससी तुम बीएड एम फिल डिप्लोमा समस्त सेक्शन 2005 मसीह कोर्स सेमिस्टर फीस 2006 के तो एटार डिटेल्स चार्ट तुमको देछि। तो बर्तमान आम कौन कले चार्ट को बुझीगले
तो क्वेश्चन प्रथम कौन पचार मत आंसर बाहर कर अच्छे। अच्छा क्वेश्चन टाक पढ़ आगे पढ़ तापर मुझे इमेज को शो करें। क्वेश्चन समस्त पढ़ सारे मत कह 13 नंबर क्वेश्चन। निश्चय भाव क्वेश्चन 13 नंबर पचार व्हाट वाज द approximate percentage increase in the semester fee B.Ed course in the year of 2007 as compared to previous year। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 2007 ମସିହାରେ କେତେ କୋର୍ସ ଫିସ୍ ବଢିଛି କୋଉଥିରେ ନା ବିଏଡ୍ ରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ବିଏଡ୍ ସେକ୍ସନ କୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ତ ବିଏଡ୍ ସେକ୍ସନ ରେ ଏଟା ହଉଛି ବିଏଡ୍ ସେକ୍ସନ 2007 ରେ 2007 ରେ କେତେ ଅଛି ନା 13.3। তাহলে পূর্ব বর্ষ ଥିଲା কেতে না 11.6। তাহলে কেতে বললা তাহলে বଢିଲା কেতে ତାହେଲେ ବଢିଛି କେତେ 2.3 ବଢିଛି। 2.3 ବଢିଛି ନା ନାଇଁ 2.3 ଟାକୁ ମତେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଲା। ତ 2.3 ଡିଭାଇଡେଡ 11.6 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡରୁ ପଏଣ୍ଟ କୁ ମାଇନସ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା 23/116 ଇଣ୍ଟୁ 100। ବୁଝା ପଇଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଏଠି ଏଠି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସିବ ବୋଲେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲେ କେତେ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବୁ। ଆକୁ ଯଦି 4ରେ ମୁଁ କାଟୁଛି ଏଟା ରହିବ 29। ଆକୁ ଯଦି ମୁଁ 4ରେ କାଟୁଛି କେତେ ହଉଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ଆସିବ ନା 25 ଆସିବ ନା ନାଇଁ। ଦେନ୍ ଆଉ କିଛି କଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି ଆଉ କିଛି କଟିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 20% ହବ ଦେଖିବ 23 ଇଣ୍ଟୁ ତୁମମାନଙ୍କର 25 କହିଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 575 ଆସୁଛି। ଓକେ ତ 575 ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା 29 କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବା। 29 କୁ ଡିଭାଇଡ କଲେ ତ ତୁମର ଆସିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 19.82% ଆସିବ ଯାହାକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆମେ କେତେ ରଖିବା ନା 20% ରଖିବା। ଦେଖିବା ଅପସନ 20% ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ ଅପସନ ଅଛି 20%। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ସି ଆସିବ। ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଏକ୍ସାମ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଟାଇପର ଦଉଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର ହବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଓକେ ତ ଏଠି ପରଫେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କେବେ ବାହାରିବନି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଆନ୍ସର ହିଁ ସବୁବେଳେ ବାହାରିଥାଏ। ଓକେ क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो तब मुझे इमेज को जी फास्ट 14 क्वेश्चन को पढ़ो तब मुझे इमेज जी देखो इसे से कौन कहूँ व्हाट इज द एवरेज सेमिस्टर फी व्हाट इज द एवरेज सेमिस्टर फी एमएससी रे ओके कोर्स ओवरऑल ऑफ द ईयर टुगेदर माने समस्त वर्षर पैसार एवरेज मते पचारछि समस्त वर्षर पैसार एवरेज पचारछि कार ना एमएससी रो एमएससी काहे हां एमएससी এটা কো আকারে আছে তো 1000 আকারে আছে। ওকে তাহলে আনসার কো তাহলে এভারেজ কত হবে টিকি ক্যালকুলেশন করে সমস্ত কো জলদি ମୁଁ ୱେଟ୍ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। 13.35 ଆସିବ ଦେଖିବ 2.6 ଆସିବ। देखिए ऑप्शन कौन ଅଛି ଅପସନ କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ ଯିବା 12.6 ହବ 13 ପଏଣ୍ଟ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଅପସନ 13 ହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଅପସନ 13 କିଛି ନାହିଁ। ଓକେ ତ 12.6 ହବ 12.6 ହେଲେ କେତେ ହଉଛି ନା 12,600 ଆନ୍ସର। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ 12,600। ମୁଁ କହିବାର କଥା ଥିଲା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ କୋଉ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛ। ମୋ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ପିୱାଇ କୁ ଦେଖିବା ଯେ ପିୱାଇ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରୁଛେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ଆକୁ ନେଇକି କାହାକୁ ନା ତମର ଟେବୁଲକୁ ନେଇକି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଯୋଉ 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
मैथ 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 पर वाला कल पैसेज पढ़े कौन दे दीजिए तो पैसेज है ये रो हाँ अच्छा एवं मैथ आसेला क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी आंसर दियो सही आंसर जल्दी 40 आସୁଛି आंसर अच्छा से कौन कहूँ थ्री नंबर आर इन द रेशियो तीनोटी नंबर अच्छा से कौ रेशियो अच्छा ना 3x तुमर 4x आउला 5x अच्छा एलसीएम हूँ ना 2400 हूँ एलसीएम ताले ये आम एलसीएम जब बाहर करवा एक्स रे काटिले ये दौर 3 4 5 तो आखिर मुझे मल्टीप्लाई करुच्छे 5 चौक 20 20 3 षाठी तो षाठी एक्स इज इक्वल टू 2400 तो एक्स रूल्य के आसला ना 2400 डिवाइडेड बाय 60 गोटे शून्य 6 चौ 24 माने 40 आसला तो एक्स रूल्य के आसला 40 तो ये मत पचारि एचएससीएफ देख एचएससीएफ कहले आम कौन बुझा ये एचएससीएफ भैल्यू हूँ एक्स तो एक्स कहले क्या बुझा ना 40 को बुझा ये मोर आंसर के आसला 40 समस्त बुझीपार नो इश्यू नो डाउट पूरा क्लीयर पूरा क्लीयर तो क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दीजिए देखो कुछ हाफ ऑफ 1% रिटेन एज ए डेसिमल तो हाफ बोले क्या बुझा 1/2 ऑफ माने इंटू 1% माने 1/100 केमती मुझे अटेंड कली क्वेश्चन को बुझीपार जे हाफ बोले 1/2 ऑफ मान इंटू 1% माने 1/100 रिटेन एज ए डेसिमल आपको मैं डेसिमल कन्वर्ट कर 1/200 1/200 तो सिंप्लीफाई कर 1 हरण 200 पॉइंट रखी शून्य नेली गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य 250,000 ओके तो ये आंसर आसला 0.005 बुझा पड़ा केमती अटेंड कली एग्जाम गोटे क्वेश्चन को केमती सॉल्व कली से जिन शिखबार अच्छे गोटे क्लियर एवं जा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर हूँ 28 नंबर एटा एक्चुअली तुम सिलेबस पाई तो न था कि वर्ष एटा दे दीजिए आमको पढ़ा पड़ो एटा तुम परमुटेशन वाला क्वेश्चन दे दीजिए सॉरी कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन को तुम पढ़ तापर मुझे बुझेबी फास्ट तुम क्वेश्चन को पढ़ कर मु वेट कर कौन आंसर दौच क्या आम दिमाग को चलेगा अच्छा देखिए से कहला इन ए टी पार्टी गोटे टी पार्टी हूँ जो 6 जन कौन अच्छा ना मेल अच्छा तापर आसला कौन 4 जन फिमेल्स अच्छा 4 जन कौन अच्छा फिमेल अच्छा ओके से कहला हैंडशेक इन एक्सचेंज बिटवीन पर्सन ऑफ द सेम जेंडर तो से माने कहउछन्ति जे से माने परस्पर सेम माने समान लिंगीर व्यक्ति मानक मध्यरे हाथ मिलेइबे माने निज निज भितर से माने हाथ मिलेइबे विपरीत लिंगर व्यक्ति मध्य आलिंगन कर हक जो करेंगे एक्सचेंज बिटवीन पर्सन ऑफ अपोजिट जेंडर अपोजिट जेंडर सहित हक कर सेम जेंडर सहित हैंडशेक करेंगे तो क्वेश्चन कला हाउ मेनी हैंडशेक एंड हग आर एक्सचेंज माने केते थर हग आउ तुम हैंडशेक मिसिक केते होछ देखो फास्ट हमें हैंडशेक बाहर करबा मेल माने परस्पर भितर हैंडशेक करेंगे केथर हैंडशेक कला बेले 2 जन दरकार ताले हम कहि परिबा कॉम्बिनेशन ऑफ 26 बुझि पाइल हाँ कि ना मते कोटा कॉम्बिनेशन ऑफ 26 कहले हम कोन बुझिबा 6 * 5 डिवाइडेड बाय 2 6 × 5 = 30 बाय 2 इज इक्वल टू 15 हाँ कि ना
তাহলে কম্বিনেସନ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା 15। ତ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ବାହାର କରିବା। ତ କମ୍ବିନେସନ ହବ 2 4 4 × 3 ବାଇ 2 4 3 12 ବାଇ 2 କେତେ ଆସିଲା ନା 6। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କେଇଟା ହେଲା 15 6 21ଟା। ତ 21ଟା ହେଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍। ଏବେ ଦେଖିବା ହକ୍ ଦେଖିବା। ହକ୍ ଟା କୋଉମାନେ କରିବେ 6 ଜଣ ମେଲ 4 ଜଣ ଫିମେଲ ଭିତରେ ହକ୍ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଏମାନେ 4 ଜଣ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଲେଖା ଥର ଲେଖା ହକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ 6 × 4 ଏଠି କେତେ ରହୁଛି ନା 24 ଥର ହକ୍ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଟୋଟାଲ ମୋର କାଲକୁଲେସନ କରି କେତେ ଆସିଲା ଇଏ ହଉଛି 24 ଇଏ ହଉଛି 21 ଟୋଟାଲ ହେଲା 45। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? एवरीवन क्लियर कॉन्सेप्चुअल नो इशू नो डाउट पूरा क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर। पूरा क्लियर तो अच्छा एगेन देखो एगेन मु ए कहू चाहूँ तुमको देख मुझे आउ थे कह जो डाउट अच्छी देख से कहला जे पुओ मैंने केते अच्छे माने आम फास्ट देखिए जे पुओ मैंने केते अछंती मेल अछंती 6 जन फीमेल अछंती 4 जन कॉन्सेप्ट कौन कहिछि परस्पर भितरे हैंडशेक करिवे 6 जन परस्पर भितरे मत टे सुनो परस्पर 6 जनक भितरे हैंडशेक करिवे ताले केथर करिवे देखो 6 जनक भितर हैंडशेक करिवने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 6 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 6 तो 6 × 5 এটা হচ্ছে কম্বিনেশন কনসেপ্ট ডিভাইডেড বাই 2 তুমি স্যার কম্বিনেশন কেমতি হলা এটি কাহিকি 5 লিখলে এটা কম্বিনেশন ক্লাস কলে তুমি মানে বতাই দিই এটা আর ফর্মুলাটা 56 30/2 এটি কেতে আসিলা না 15 ওকে বুঝিপাইল ঠিক সেইভাবে তো এମାନଙ୍କ ভিতরে যে কম্বিনেশন হচ্ছে 6 2 4 হচ্ছে মানে দুইটা সংখ্যা নেব না 4 × 3 ডিভাইডেড বাই 2 এটি কেতে আসিলা না 12/2 হচ্ছে কেতে 6 তো এମାନଙ୍କ ভিতরে হ্যান্ডশেক হচ্ছে 21টা তাহলে হক কেইটা হব 6টা মেল ইন্টু 4টা ফিমেল তো হে হক হব 24 থর তো টোটাল হলা 45 বুঝা পাইলা চল ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ହଁ ହଁ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ହଁ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏଟା କହିଦଉଛି 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଦେଖ ତୁମ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଥିଲି କମ୍ବିନେସନ ଅଫ 2 6 ଯେହେତୁ କହିସାରିଲିଣି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଜଣ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଟା କ୍ଲାସ ଥ୍ରୁରେ କହିଦେବି ତ ଆର ଫର୍ମୁଲା ହବ କଣ ନା 6 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ डिवाइडेड 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल देखो 6 फैक्टोरियल माने कौन 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 4 फैक्टोरियल माने कौन 4 × 3 × 2 × 1 तापर 2 फैक्टोरियल माने कौन 1 × 2 देखो एट लक्ष्य करो को मु माइनस कर देली ए 4 3 1 2 को माइनस कली इठी इठी माइनस कली ताले रहिला केते 6 × 5 डिवाइडेड बाय 2 बुझ पेलो এটা ফ্যাক্টোরিয়াল কনসেপ্ট যেମିତି କି ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ନା 6 2 4 ରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟୁ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଓକେ ତ ଏଇଠି ସେଇ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ କେତେ ଆସିବ 3 ଇଣ୍ଟୁ ସରି 4 × 3 ନା 4 × 3 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 2 ବୁଝିପାରିଲ क्वेश्चन ଯିବା ନେକ୍ସଟ ତ ଇଏ ଆସିଲା क्वेश्चन नंबर 32 पाइप वाला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क एक टाइप रो क्वेश्चन क्विक जल्दी क्वेश्चन नंबर 32 केते आसला स्कोर से कहला पाइप ए फिल द टैंक को 6 घंटा रे ए टा केते घंटा रे भर्ती करछि 6 घंटा रे बी भर्ती करछि केते घंटा रे ना 8 घंटा रे सी भर्ती करछि केते घंटा रे ना 12 घंटा रे ऑल पाइप ओपन टुगेदर फिल इन द यदि समस्त एका संगे ओपन होचंती के समय भीतर से फिल करिवे तो एमानकर एलसीएम केते एमानकर एलसीएम केते एलसीएम होछि 24 ताले ए घंटा को भर्ती करछि केते 6 4 24 बी घंटा को 8 3 24 12 2 24 ताले गोटे घंटा रे भर्ती होछि केते 4 3 7 9 8 3 24 केते केते रे हां अच्छा सी ड्रेन करूछु ए मु देखिनी
ସରି ସିଟା କାଢି ଦଉଛି ପରା, ସରି 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 ସି ଦୁଇ ଲେଖା କାଢି ଦଉଛି, ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି କେତେ ଦେଖ, ଏ ଆଉ ବି ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ 4 3 7 ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଇଏ ଦୁଇ କାଢିଦେଲା, ଆଉ ରହିଲା କେତେ, 5 ରହିଲା, 5 ରହିଲା ଟି, 5 ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତ ତ ମତେ କୁହ, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଏତିକି ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ। ହଁ, ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆନ୍ସର କଣ ହବ, କେତେ ସମୟରେ ଟାଙ୍କିଟା ଭର୍ତ୍ତି ହବ, 4.8, ତାହେଲେ 24 / 5, ତ ଆନ୍ସର ହବ 4.8। ତ ଏଥିରେ ଅପସନ ହିଁ ନଥିଲା, ତ ଏଟା ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଟା ଅପସନ ହିଁ ତୁମର ନଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ଅପସନ ହିଁ ତୁମର ଭୁଲ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ। ଯୋଉଟା 32 ଆସିଲା। 32 ପରେ ଯିବା କୋଉଠି, ଏଟା ତ ଇଏ ତୁମର ଆସିଲା ଇଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା। ହଁ, ଏବେ ପଳେଇ ଆସ, ଫେର ଆସିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ପାଇ ଚାର୍ଟ। ତେବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଉ, ନ କରି ଆସିବା, ଗ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ବେଟର ହବ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦବା, ବେଟର ହବ। ଓକେ, ଚାଲ କରିଦିଅ, ଯୋଉ ଅପସନ ନଥିଲା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଦବ, ଗ୍ରେସ୍ ହିଁ ମିଳିବ, ଓଲଟା ମାନେ। ତ ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛି ନା, ତ ତମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଇୟରକୁ ମେନସନ କରିଛି, ଇୟରକୁ ମେନସନ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କଣ ନା, ଦୁଇ, ହଁ, ଟିକେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଟାକୁ ପଢିକି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି, କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି। Study the given graph and answer the following question. 35 and 36. Okay. କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ପଚାରିଛି, during which year the production increase, percentage increase in production was highest as the compared to the previous year। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଛି, ଦେଖ ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କରିବାର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଲିମିନେସନ କରିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଦେଖିବା, ଦେଖ 89 ରୁ 90, ଦେଖ 89 ରୁ 90 ଥିଲା 100, ଥିବା ଏଠି ଥିଲା କେତେ, 200 ଥିଲା, ହେଲା 400, ବଢିଛି କେତେ ନା ତୁମମାନଙ୍କର 200 ପଡିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆଖି ବୁଝିକି ଆମେ କହିଲେ କଣ ନା 50% ବଢିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କେସ୍ ଦେଖ, 90 ରୁ 91 ଥିଲା କେତେ, 400 ହେଲା 600, 400 ଥିଲା, ହେଲା 600। ଓକେ, ଏଇଠି 100% ବଢିଛି, 200 ଥିଲା 400 ହେଲା 100%, 50% ଲେଖୁନି, 100% ବଢିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ବଢିଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର 50% ବଢିଲା। ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବାର ଅଛି। 91 ରୁ 92, 91 ରୁ 92 ଥିଲା 600, ସି କେମିତି ଆନ୍ସର କହୁଛୁ, ସି ତ ଏତେ ମାନେ ହବନି, 600 ଥିଲା, 600 ଥିଲା, ଆଉ ହେଲା କେତେ, ଏଟା ଯଦି ଆମେ ମିଡିଲ କହୁଛେ 900 କହିବେ, ତ ଏଠି ବଢିଲା କେତେ, 300 ବଢୁଛି, 300 ବଢୁଛି ମାନେ, ହଁ, 600 ରୁ 900 ହେଲା, କେତେ ବଢିଲା, 300 ବଢିଲା, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, 50%। କିନ୍ତୁ ଅପସନ ଏ ଦେଖୁନେ, ମତେ ସେ ପଚାରିଛି ନା ଯେ during which year the percentage increase production was highest, highest percentage ବଢିଛି as compared to previous year, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଥିଲା 200, ଥିଲା 200, ହେଲା କେତେ ନା 400, नो डाउट ଏଠି 200 ବଢିଛି, ଏଠି 300 ବଢିଛି, ବଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମୁତାବକ ଏଠି 100% ବଢିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା କାହିଁକି ଏଠି ମୁଁ ଆନ୍ସରକୁ ସି ବୋଲି ମନା କରୁଛି, ତ ଏଠି ଥିଲେ ଆନ୍ସର କିଏ ହବ, ଆନ୍ସର ଏ ହବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଲ ନା, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ଆଭଏଡ କରିବ, କାରଣ ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, 35 ପରେ ପରେ 36, 36 ସେଇଭଳିଆ, ଯୋଉଟା କି ହାଏଷ୍ଟ ତମକୁ ଦେଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢିଛି। ଏଠି ପଚାରିଛି କଣ ନା, ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପାଦନ ତୁଳନାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିଶତ କମ, ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଲୋଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ମତେ ପଚାରିছে, ଯେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇଏ ହେଇଛି କେବେ। ବୁଝିପାରୁଛ, এটা ତୁମେ ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଲା, এটা তুমি କାଲକୁଲେସନ କରିବ, এটা ତମକୁ ମୁଁ ବତେଇଦେବି।
ଆଚ୍ଛା। ମନେ ପକାଅ ଗୋଟେ ଅନଫିଲ୍ଡ ଟେବୁଲ ବାଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏଇଟା ଥିବ ଦେଖିବ ଯୋଉଟା କି ଡିଆଇ କ୍ଲାସରେ। ତ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଏବେ ଆସୁଛି ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କେୟାରଫୁଲ ରହିବ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ। ଦେଖ ଏଥିରେ କଣ ଦେଇଛି? ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ପପୁଲେସନ, লিটরেট, ইলিଟরেট, লিটরেটର ପରସେଣ୍ଟେଜ ତା ଅର୍ଥ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଛି, ସାକ୍ଷରତା କେତେ, ନିରକ୍ଷରତା କେତେ, ସାକ୍ଷରତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ। ଦେଖ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଇଲିଟରେଟ, ଇଲିଟରେଟର ପରସେଣ୍ଟେଜ ପଚାରିଛି ସେଟ ବି ରେ। ବି ରେ ଇଲିଟରେଟ କେତେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖ লিটরেট ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଇଲିଟରେଟ ହୁଅନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ? ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହବ। ତ ଏଥିରେ লিটরেট ହଉଛନ୍ତି 10,000, ଇଲିଟରେଟ ହଉଛନ୍ତି 15,000, ତାହେଲେ ପପୁଲେସନ କେତେ? 25,000। ପପୁଲେସନ କେତେ? 25,000। ଯେହେତୁ 25,000 ପପୁଲେସନ ଅଛି ତ ମତେ ଇଲିଟରେଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ଇଲିଟରେଟ କେତେ ନା 15,000 ଇଣ୍ଟୁ 100। ଏଠି ତିନିଟା ଶୂନ କାଲି 25 କୁ 100 କାଢିଲେ 4, 15 ଚଉ 60। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? 15 ଚଉ କେତେ ଆସିଲା ନା 60। তো ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? ଡି। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? नो नो ଇସ୍ୟୁ, नो डाउट। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଏଠି ଗ୍ୟାପ୍ କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଡିଏ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି, ଓକେ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଗେନ୍ ଏଥିରେ ଏଗେନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ସେ କହିଲା ବି ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି। ବି ରେ ସାକ୍ଷରତା ହଉଛନ୍ତି 10,000 ଲୋକ, ସାକ୍ଷରତା ନଥିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି 15,000, ତାହେଲେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କେତେ? 25,000। ତ ଟୋଟାଲ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି 25,000। ମତେ କହିଲା ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ଇଲିଟରେଟ, ଇଲିଟରେଟ ର ପରସେଣ୍ଟେଜ କେତେ? ଇଲିଟରେଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହଉଛି 15,000। ତ 15,000 କୁ ମୁଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ କନଭର୍ଟ କରିବି, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ଉପରେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିବି। ଟୋଟାଲ ପପୁଲେସନ ହଉଛି 25,000। 15,000 ଡିଭାଇଡେଡ୍ 25,000 ଇଣ୍ଟୁ 100। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर देखो। पॉपुलेशन इन स्टेट ए कहाँ बेसी देछि? ए रे पचारछि। पॉपुलेशन ऑफ स्टेट ए इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन इन स्टेट बी। स्टेट बी तुलना से केते कम अछंती। अच्छा एठी हम कैलकुलेशन करबा। हाँ तो इठी ए होछि केते अछंती ना 50,000 लोक। इठी मोर बाहर केते 25,000 अछि। तो एठी आंसर कोन हो? जे राज्य ए ର जनसंख्या ହାର राज्य बी ର जनसंख्या ହାର ଠାରୁ କେତେ ଅଧିକ? 100% 50 କଣ କହିଲ ଅତି ଶୁଣ ତୁମେ ଦିଥର ଏଇ ଭୁଲ କରିସାରିଲେଣି। ତୁମେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନରେ ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିଲ, ଏଥିରେ ସେଇ ଭୁଲ କଲ। ତ 50% କେମିତି ହଉଛି? ତ ଗୋଟିଏ ଥିଲା 25,000 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 50,000। ତ ଏଠି 25 ବଢିଲା, ଏଠି 50% କେମିତି ହବ? ଏଠି 100% ହବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତମେ ଏଇ ଭୁଲ ସମସ୍ତେ କରୁଛ। ହଁ ଏଠି ଆସିବ 100% ଆସିବ। ଥିଲା 50 ହେଲା 25 ଥିଲା ହେଲା 50, ଡବଲ ହେଇଛି। ଓକେ ଟିକେ ମାର୍କ କରିବ କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସ୍କୋର ଦେବା ଜାଗାରେ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କ ଦେଇଦବ। ଚलो ଏଟା 47 ଟା তুমি ନିଜେ କରିବ କାରଣ ସେଇ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି। क्वेश्चन नंबर 51। चल क्वेश्चन नंबर 51। इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे से कहছে 20% ऑफ x। 20% মানে 20/100 ইন্টু x इक्वल इक्वल माने मझिरे इक्वल बोली 30% बाय ऑफ y। इट y कली एबे एमान के हम सिंपलीफाई करिया। 100 100 माइनस गोटे शून्य माइनस, ताले इठी x बाय y इज इक्वल टू केते हबो ना 3/2। तो इठी रेशियो केते आसीबो? 3:2। आंसर कोन आसीबो? 3:2। से जाऊ ये होला जो रहिला एटा इएटा तुमनकर एटा होचे इए। एटा क्वेश्चन कर दो। 63 एज वाला क्वेश्चन।
ଦେଖ क्वेश्चन कौन कहला प्रेजेंट एज ऑफ मिस्टर हाँ सैनेल ओके 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन माने आमे एठी कहि परिया फादर और सन कथा कुआ जाउछे बापांकर बयस पुओ बयस केते गुणा 3 गुणा प्रेजेंट रे ओके एटा होची प्रेजेंट रे 3 गुणा যদি এটা হচ্ছে ফাদার এটা হচ্ছে সন সন যদি এক্স হুଏ এটা হবো 3x আজ পর্যন্ত কনসেপচুয়ালি তো ইয়াକୁ ଆମେ ଦିମାଗରେ ରଖିନଥିବା ଏଇଭଳି ରଖିଥିବା ସେ କହିଲା 6 years ହେନ୍ସ ମାନେ କହିପାରିବା ତେଣୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ହେନ୍ସ ମାନେ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 6 years ମାନେ ଆଫ୍ଟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ରେସିଓ ହଉଛି କେତେ 5:2 ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏଜ ଅଫ ମିଷ୍ଟର ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ପଚାରୁଛି ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରିବାକୁ ନବା ଦେଖ ଏଠି ବାପାଙ୍କର ବୟସ 5x ହବ ଏଠି ପୁଅର ବୟସ ହବ 2x ବୁଝିପାରିଲ ତ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ ଆଫ୍ଟର 6 years ପରେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ ନା 5x ପ୍ଲସ୍ 6 ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ ନା 2x ପ୍ଲସ୍ 6 କେତେ ହବ 2x ପ୍ଲସ୍ 6 ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରେ ବାପା ପୁଅ ଠାରୁ 3 ଗୁଣା ବଡ ତାହେଲେ ପୁଅ ବୟସରେ ମୁଁ 3 ଗୁଣିଲେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ପାଇବି ତାହେଲେ କାଲକୁଲେସନ କ'ଣ ହବ ନା 3 × ପୁଅର ବୟସ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 3 × 6x 36 18 5x ପ୍ଲସ୍ x ଓକେ ତ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ନା 12 x କେତେ ଆସିଲା 12 x ଯଦି 12 ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ 5x ପ୍ଲସ୍ 6 12 × 5 = 60 60 ପ୍ଲସ୍ 6 ହଉଛି 66 ବାହାରିଲା ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା କି ମୋର That is the present age এটা মাইনাস କରିବା ପଡିବ ଆରେ ସରି ମୁଁ ଭୁଲ କରି ସାରିଛି ମୁଁ ମାଇନସ କରିବା ଜାଗାରେ ମୁଁ ସବୁତକ ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଇଛି ନା ନା क्वेश्चन ଏଠି ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ମୋ ତରଫରୁ ଭୁଲ କରିଛି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଫାଦର ଇଏ ହଉଛି ସନ୍ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ମତେ ଜଣାନି 6 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ ମାନେ 6 ବର୍ଷ ପରେ କଥା ପଚାରୁଛି ତ ଏମାନଙ୍କ ରେସିଓ ହଉଛି 5:2 ଓକେ ୱେଟ୍ 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 କର ଟିକେ ୱେଟ୍ ମିନିଟ୍ ତାହେଲେ ଏଟା ହବ 5x এটা হবো কেতে 2x তাহলে বর্তমান বাপা পুଅଙ୍କର বয়স কেতে মতে କୁହ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହବ 5x ମାଇନସ 6 ହଁ କି ନା ଓକେ ଏଟା ହିଁ ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେଲି ତାହେଲେ ପୁଅର ବୟସ କେତେ ହବ 2x ମାଇନସ 6 ହଁ କି ନା ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କରିବି ଯେ ପୁଅର ବୟସରେ 3 ଗୁଣିଲେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ସମାନ ତ 3 ପୁଅର ବୟସ ହଉଛି 2x ମାଇନସ 6 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହଉଛି 5x ସରି ମାଇନସ ପୁରା 5x ମାଇନସ 6 ତ ଏଠି ଗୁଣିଲେ କେତେ ହଉଛି 3 × 6x ମାଇନସ 36 18 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5x ମାଇନସ 6 ତ ଇଏ ହେଲେ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା 18 18 6 ହେଇଗଲେ କେତେ 24 ହେଇଗଲା x ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା କେତେ 24 ଆସିଗଲା ଯଦି x ହେଲା 24 ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ବୟସ ପଚାରିଛି ବାପାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଏତିକି ନା ନାହିଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ନା କୋଉଠି ମୁଁ ଭୁଲ କଲି ଭୁଲ ତ କିଛି ନାହିଁ x 12 ହଉଛି କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଲା ମୋର ବାପାଙ୍କ ବୟସ ଯଦି ରହୁଛି 5x ବାପାଙ୍କର 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 6 ବର୍ଷ ମାନେ ପଛକୁ ଆସିବ ନା 5x ମାଇନସ 6 18 ମାଇନସ 6 କାହିଁ ହବ ହଁ ମାଇନସ ମାଇନସ ଅଛି ପୁରା ରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ହିଁ ଭୁଲ କଲି ମାଇନସ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସରି 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 ଏଇଟା ହବ 12 ଦେଖୁଛ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଦିଏ 18 ହଁ ତାହେଲେ x ହେଲା 12 ସରି ସରି x ହେଲା 12 x ର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ 12 ପାଇଗଲି ବାପାଙ୍କ ବୟସ ବାହାର କରିବ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହବ
ନା 5 × 12 -6, 12×5 = 60, -6 = 54। ଆନ୍ସର ହବ 54। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଠି ଏଠି ଲେଖା ଉପରେ ରହିଯାଇଛି ନା, ମୁଁ ମାର୍କ କରିପାରୁନି ଯେ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି କି ମାଇନସ୍ ଦେଇଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ରହିଲା କିଏ ସେ ଭିତରେ ମ୍ୟାଥର? ଏଇ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା ସରିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ଏଥିରେ ପଳଉଛି କୋଉ କହିଲ, ରିଜନିଂ ର। ଏସବୁ ରିଜନିଂ ପାଠ, ଏଥିରେ ଅଧିକ ରିଜନିଂ ଦେଇଦେଇଛି। ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80 ନମ୍ବର କହିଥିଲି ତମକୁ ବାର ବାର ଯେ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଉପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦଉଛି ଏଥର। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କୁ ନେଇକି। କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 80। କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର? ଜଲ୍ଦି ଦେଖ। ସେ କହିଲା ଏ ବୋଟ୍ ଗୋଜ୍ 30 କିଲୋମିଟର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଓକେ, 30 କିଲୋମିଟର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗଲା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା? ନା ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଆସିଲା? 10 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର। ତାପରେ ସେ ଆସିଲା ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆସିଲା କେତେ କିଲୋମିଟର? ନା 18 କିଲୋମିଟର। 18 କିଲୋମିଟର ତାକୁ ଲାଗିଲା କେତେ ଘଣ୍ଟା? ନା ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଆସିଲା? 6 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର। ମତେ ସେ ପଚାରିଛି ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ସ୍ପିଡ୍। ତାର ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ୱାଟର ସ୍ପିଡ୍ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାଇ 2। 10 + 6/2 ତ 16। 16/2 ହଉଛି 8 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର। ବୁଝିପାରିଲା ସମସ୍ତେ? ଆଚ୍ଛା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? नो ଇସ୍ୟୁ, नो ଡାଉଟ୍? ଗୋଟେ କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି 2025 ମସିହାରେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବି, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସିରିଜ କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କହିଦଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଫାଇଲ ଟାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମାର୍କ କରିବ। ତୁମର ରାପିଡ ଫାୟାର ହଉ କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମେନ୍ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଛ, ଏକା ଜିନିଷ। ତୁମେ ଯିବ ଜିଏସ୍ଏ 2 କୁ ଯିବ, ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି GS2 ନ୍ୟୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଫାଇଲରେ ଯାହା ସବୁ ତୁମକୁ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଅପଲୋଡ କରୁଛି, ଏ କ୍ଲାସର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫାଇଲରେ ଅପଲୋଡ ହବ। ତ ଏଇ ଫାଇଲ ଉପରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ଏଥର କୌଣସି ପିଲା ସିସାଇଡରେ ଫେଲ ହବନି। ତୁମକୁ ପାସ୍ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆର ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ଆମର ରହିବ, ମ୍ୟାଥରେ ଆମେ ରଖିବା 10 ମାର୍କ, ରିଜନିଂରେ 15 ପାଖାପାଖି ଟାର୍ଗେଟ ନବା, ଆଉ ପ୍ୟାସେଜରେ 10 ମାର୍କ ପାଖାପାଖି। ତ ଏଇଠି ଆମର 35 ରହୁଛି। ତ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ 35ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁରା ଆକ୍ୟୁରେସି ସହିତ କରିବାର ଅଛି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ 27ଟା ଦରକାର। ବାଇଚାନ୍ସ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ତ 35ଟା ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ମିନିମମ୍। 35 ରୁ 40 ଭିତରେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।